Hi guys, welcome to my vlog. Guys, nag-ready na tayo ng mga gagamitin natin karong 18 pohon graduation celebration guys, atong handaan atong anak guys, kaya nahuman naman siya sa iyang pag-eskwela, so atong handaan guys, kay proud mother here guys. Kaya kita guys, nagjurag-jurag man tag sayo guys, so wata ka human guys, so dire na lang tas atong anak guys. Ayan, guys, tapos dire na po tas mga panakot guys, kay namalit na kong panakot guys, kay grabe di na ta kalugar ani og pamalit. So this is it, pansit. Sabi niyo guys, so kinira guys, panakot ra, hapit libo. Mahal kayong panakot di ay. Hapit libo, panakot ra. Grabe ka mahal guys. Uy, mahal na gid ang palaliton ron guys. Hindi na mataba. Pagbago guys, kapoy ko guys. Okay, relax ata guys. Okay, kapoy. Nawa ako kapang kan guys, so ako kapang inlo tayo guys. So gikan pa ko na malingki guys. So hanggang dito lang muna guys. Bye bye.